fall on my knees to proclaim your everything. My life's nothing without you. Take my hand and lead me through. You are my sustaining love. Bless you in this afternoon. Sea cada uno de ustedes bienvenidas a la casa de Dios. Every one of you be welcome to the house of Christ. Nos encontramos en este lugar ahora, We're in this place today, agradeciendo a Dios por permitirnos celebrar nuestro primer aniversario. thanking God for that we are going to celebrate the first anniversary. Hace un año atrás, 1 year ago, esto era un sueño. this was just a dream. Lo que empezó como una plática, What started with just a talk, como el deseo de sembrar algo nuevo en la obra de Dios, with a wish to start something new, se hizo realidad. became true. Y hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario. And now we're celebrating our first anniversary. Un año en el cual A year in which hemos aprendido a servir a Dios sin importar las condiciones. we learn how to serve God and not important the circumstances. Y eso es una victoria. And that's a victory. Quizás hemos pasado circunstancias adversas, Maybe we've been through troubles, pero Dios ha estado con nosotros. but God has always been with us. Y hoy quiero decirte como pastor, And today I want to tell you as a pastor, no importa cuántas personas tenga una iglesia, it doesn't matter how many people are in the church. nunca olvides Never forget que tú eres la iglesia that you are the church. y que Dios habita en tu corazón And that God is in your heart. y que hoy estamos aquí para glorificar su nombre. And today we're right here to worship His name. Tenemos el privilegio de tener a nuestros hermanos de Gemen. We have the privilege to have our brothers from Hemet. Vienen en camino nuestros hermanos de la promesa de Jesús. They're on their way, the church from La Promesa de Jesús. Y cada uno de ellos han dejado cosas personales And each and one of them have lived personal things para unirse con nosotros en esta fiesta. to join us today in this. Si amor es fuerte y
es la nueva mujer de versión, lindo es Cordero de Dios, lindo es la nueva mujer de versión, lindo es el Cordero de Dios, lindo es el Rey mujer de versión. Gracias sublime.
It's so nice to see all of you guys today. Es muy agradable verlos el día de hoy a todos ustedes. You may be seated. Pueden sentarse. Let's give a big round of applause to worship team. Un fuerte aplauso para el grupo de alabanza. And let's give a big round of applause to God Y ahora un because He's fuerte aplauso here. para Dios.
I would not lie if I would say I love being here. No les estuviera mintiendo si les dijera que me encanta estar aquí. It's so nice, especially today, Es muy agradable, en especial el día de hoy, to celebrate 1 year since your church started. de celebrar un año desde que su iglesia comenzó. Church, this is not just a building. Iglesia, este no solamente es un edificio. You have a really nice building, Tienen un edificio muy bonito, but that's not the church. pero esa no es la iglesia. If you need an answer, where is the church? Si necesitan una respuesta de dónde está la iglesia, Pastor said perfectly right. el pastor Dani lo dijo perfecto. Church begins with you. La iglesia inicia con cada uno de ustedes. You are a church of God. Ustedes son la iglesia de Dios. Individually, you are a church of God. Cada uno son la iglesia de Dios. You are a temple of God. Ustedes son el templo de Dios. You carry God's presence in your spirit. Ustedes tienen la presencia de Dios en su espíritu, en su alma. That's why people of God, when they come over, Por eso es que cuando vienen a este lugar, glory of God la gloria de Dios se raining upon manifiesta, people. desciende de lo alto. Do you know why? ¿Saben por qué? Because what you got in your spirit, Porque lo que ustedes tienen en su espíritu you bring to church. lo traen a la iglesia. And if your spirit is full of presence of God, Y si su espíritu está lleno de la presencia de Dios, then you're going to be standing in a God's presence. entonces van a estar parados justamente en la presencia de Dios And you're going to feel goose skin on y your van a body. sentir escalofríos en su cuerpo. You're going to hear voice of God. Van a to escuchar your la heart. voz de Dios. You're going to feel God touching. Ustedes van a sentir el toque de Dios, que Dios los está tocando. Church of God. Iglesia de Dios. That's so important. Eso es muy importante. I would never stop saying Nunca me cansaré de decir, it's your responsibility to support your local church, es su responsabilidad de ayudar a su iglesia, to be united de as ser one unidos body of Christ. en un cuerpo de Cristo. We are here not support any problems or issues. Estamos aquí, pero tenemos que soportar cualquier problema o dificultad. We are in church to avoid those Estamos en la iglesia para evadir and build love, relationship, and understanding between each other. y crear un entendimiento y un amor entre cada uno de nosotros. That's the only way how a church could be sufficient and successful. Esa es la única manera de que la iglesia pueda ser, Love each other. amarse a cada uno de ustedes, Respect each other. respetarse cada uno de ustedes, Serve each other exactly the same way how Jesus did to his disciples. servir a cada uno de ustedes como Jesús lo hizo con sus discípulos. When we first came to Mexico, La primera vez que vinimos a México, all I have seen, todo lo que miraba, just the name. el nombre. There have been a very few people, Había muy pocas personas and pastor said, we have a church. y el pastor dijo, tenemos una iglesia. And I was like, where is the church? Y yo la buscaba. He ¿Dónde said, está? they are here. Y dijo, están aquí. And I'm like, okay. Y dije, bueno, We have church, and it's called Todo para Cristo. tenemos una iglesia que se llama Todo para Cristo. I fall in love with that name. Me enamoré de ese nombre. Todo para Cristo. Todo para Cristo. Everything for God. Todo para Cristo. Everything for God. Did you ever think about those words? ¿Alguna vez han pensado en esas palabras? We could be somewhere on a beach today. Podríamos tal vez estar en una playa. We could be with our families. Tal vez podríamos estar con nuestras familias. But we are so happy to be here with you guys
Because Pero estamos muy contentos de estar en este lugar con ustedes. we serve the same God as you are. Porque servimos al mismo Dios que cada uno de ustedes sirve. We want to do something for God. Queremos hacer algo para Dios. Praise God, our brothers came in. Alaben al Señor porque nuestros hermanos llegaron. They pretty soon gonna take over. They pretty soon gonna take over and be the next ones that gonna serve. Yeah. La fiesta va a comenzar y van a ser los siguientes que tomen este lugar. Before I will let them continue, Antes de dejarlos continuar, I want to go through a little story. quiero ir a través de una pequeña historia. I gotta tell you, each great thing starts from something small. Todas las cosas grandiosas o grandes empiezan de algo pequeño. I remember Yo recuerdo that day that God ese día en que Dios somehow de alguna told me manera me in dijo, my spirit, en mi espíritu de alguna manera me you dijo, gotta go to Mexico. tienes que ir a México. There is church. Hay una iglesia. When we came here, Cuando llegamos aquí, my first impression was shocking. mi primera impresión fue sorprendente. I have seen just one wall Nomás miré una pared and something that was crooked and falling apart. y algo que estaba algo chueco y casi se derrumbaba. And this is it. That Y was the eso era church. todo. Eso era la iglesia. Since that day, Desde ese día, we really felt that we are part of this church. nos sentimos parte de esta iglesia. The church that had only 1.5 wall. La iglesia que solamente tenía una pared y media. That's all what we had in the beginning. Eso era todo lo que teníamos al principio. And pastor said, okay, let's build it. Y el pastor dijo, ok, vamos a construir. He started taking hammer and nails, let's start. Empezó a tomar el martillo y los clavos y comencemos. I was like, no, stop right Y le there. dije, detente ahí. We are not here to keep it doing now. No estamos aquí para hacerlo en este justo momento. And I remember Daniel, he was like, if you don't want to help, then why you come? Y recuerdo que él me dijo, entonces si no me van a ayudar, ¿para qué vienen? We told Daniel, this is the only way how it could work. Y le dijimos, espera Daniel, esta es la única manera que va a funcionar. We need to get everything down to the ground Tenemos que derrumbar todo and start all over. y empezar de nuevo. And I remember that day Y recuerdo que ese día, when Daniel said, crazy island and crazy Barela. que Yeah, that's estaban me. locos, They want to destroy que querían my house destruir la iglesia and those two walls that I have. y todas las herramientas que yo tenía. But believe it or not, everything got accomplished. Pero créanlo o no, todo fue terminado. God gave us a little dream in our heart Dios nos dio un pequeño sueño en nuestros to corazones support this church, para ayudar a esta to iglesia, help building it, para ayudar a construirla, keep praying about it. seguir orando por ella. And it took probably like 1 year to have everything completed. Y nos tomó aproximadamente un año para terminar. But this todo. has all happened. Pero todo esto pasó. We didn't do anything about this church. No hicimos nada con esta iglesia. But God started building things up. Pero Dios empezó a construir las cosas. And look at the church now. It's growing. Y miren, la iglesia ahora está creciendo. It's moving. It's Se getting está moviendo y bigger. está agrandándose. It's so awesome. Es tan increíble. Very last thing. La última cosa. I really want to say that only brave people can accomplish their dreams. Solamente quiero decirles que la gente valiente es la única que termina sus sueños, que cumple sus Don't sueños. ever be afraid of No. anything that somebody tells you. Nunca tengan miedo de algo que alguien les diga.
If God put a desire to your heart, Si Dios puso el deseo en tu corazón, no matter how hard it is, keep working on it. no importa la dificultad, tú sigue trabajando en ello. Your faith has to be really strong in God. Tu fe tiene que ser muy fuerte en Dios. And if you're going to be faithful to God, Si tú vas a creerle a Dios, He's going to make it happen. Él lo va a hacer. O sea, Don't be afraid of anything, no tengan miedo de nada, because the faith, this is something that really builds church. porque la fe es lo único que puede construir iglesias. I wish you the best. I wish you the best. Les deseo lo mejor. I'm happy for you. Estoy contento por cada uno de We ustedes. appreciate having us here. Apreciamos que nos tengan en este lugar. Thank you guys. Muchas gracias. Mi corazón
Dios bendiga a cada uno de ustedes. God bless you all, with each and one of you. Es una bendición recibirles en casa. It's a blessing to receive you guys in the house of the Lord. Dios bendiga a Pastor Ernie God bless you, Pastor Ernie, de la Iglesia La Promesa de Jesús de Fillmore. from La Promesa de Jesús from Fillmore. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. And God bless you all. Quiero contarles algo rápido. I want to say a little something real quick. Hoy celebramos nuestro primer aniversario en esta iglesia. We are celebrating the first year of this church. Tenemos 4 años como iglesia establecida en México. We have 4 years established as a church. Y quiero decirles que Dios ha hecho cosas extraordinarias en su casa. And I want to tell you guys that God has made extraordinary things in this house. Yo recuerdo cuando conocí a Pastor Varela. I remember when I met Pastor Barella, Es verdad, yo dije que estaban locos. it is true, I did say they were crazy. Habíamos trabajado muy duro para levantar los muros de la iglesia. We worked so hard to lift up that church that we destroyed, Y llega y dice, hay que tumbar todo. and he said, let's destroy everything. Yo me senté cuando ellos se fueron I sat down when they left, y le dije a mi esposa, and I told my wife, estos están locos. these people are crazy. Si nosotros tumbamos If we bring everything down y ya no regresan, and they don't come back, nos vamos a quedar sin nada. we're going to have nothing. Pero Dios ha sido fiel. But God has been faithful. Algo que a mí me encanta de Dios, Something that I love from God, que Dios siempre te pone a las personas ideales en el momento ideal. that God puts the right people in the right time. Cuando a mí me dieron mi licencia como pastor, When I got my license as a pastor, por 2 años fuimos 5 miembros de mi congregación. for years we were 5 members in the church. Mi esposa, My wife, mis 2 hijas, my 2 daughters, una hermana a sister, y yo. and myself. 2 años teniendo cultos 5 personas. 2 years having just 5 people. Yo aprecio mucho a Pastor Ernie, I admire Pastor Ernie a su iglesia, at the church, his church, Pastor Varela, Pastor Barella, a su grupo, and your group, a su pastor. your pastor. Pero siempre recuerdo But I always remember cuando invitaba a Pastor Ernie when I would invite Pastor Ernie a nuestra iglesia. to our church, Él venía con todo su grupo de alabanza. he would bring the whole worship team. Bajaban todos sus instrumentos de su camioneta. They would bring their instruments from the van. Bajaba todo su grupo All the group would come down, y eran más ellos que nosotros. and there would be more people than us. Éramos 5 nosotros, We were 5, ellos venían aproximadamente 20. there were like 20. Y eso lo atesoro mucho yo. And I treasure that. Y hoy quiero presentarles a alguien muy especial para mí. And I want to present you guys someone special to me. Hace 5 o 6 años atrás, Like about 6 years ago, yo perdí a mi padre. I lost my father. Yo no conocí a mi padre hasta que yo ya tenía una familia. I didn't know my father until I had a family. Solamente lo tuve probablemente 6 meses Maybe I was just with him like for 6 months después de haberlo conocido. before I met him. Cuando mi padre murió, When he died, fue un día viernes. it was a Friday. Venía llegando yo con mi esposa, I was coming with my wife. me habló mi tía My aunt called me y me dice, and she tells me, Dani, tu papá está muy enfermo. Danny, your father is very ill. Necesitamos que vengas a verlo. You need to come see him. 5 minutos más tarde, 5 minutes later, me vuelve a hablar they called me again, y me dice, and she says, Dani, tu padre acaba de morir en el patio de su casa. Danny, your father just died just right in front of your door. Wow, fue difícil. It was difficult. Ese día yo tenía que predicar en mi iglesia. That day I had to preach in the church. Yo fui donde estaba mi padre muerto. I went where my dad had died. Lo encontré en el patio de su casa tapado con una sábana. He was in front of his porch, covered with a blanket, with the sheet. Me hinqué a un lado de él
And I kneeled down next to him. Mi hijo Brian tocaba en la batería. My son Brian, he would play the drums. Mi hija Carito en el piano. And my daughter in the piano. Mi esposa le tocaba hacer el aseo de la iglesia ese día. And my wife would do the other things in the church. Y me dice mi esposa, vamos. And my wife would tell me, let's go. Le dije, no, And I'm like, no. él ha partido. He has been taken already. No le digas nada a Carolina. So I didn't tell nothing to Carolina. No quiero que le digas nada a Daniela. Don't tell nothing to Daniela. No le digas nada a Brian. Not even Brian. Quiero que ellos sirvan a Dios como lo han hecho hasta hoy. I want them to serve the Lord to this day. Yo fui a ver a mi padre donde estaba. So I went to go see my father where he was at. Cuando miré que era tiempo del servicio, When I seen that it was time for the service, volteé y le dije a mi tía, me tengo que ir. I turned and I looked at my aunt. I have to leave. Yo sabía que mi padre estaba muerto, And I knew that my father had died. pero nosotros servimos a un Dios vivo. But we believe in the living God. Yo dejé a mi padre ahí donde él estaba I left my father where he was at. y fui a servir a Dios a la And I went iglesia. to go serve the Lord that day. Y ese día yo recuerdo And that day I remember. que yo prediqué el mensaje And I preached the word that day cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. when Jesus resurrected Lazarus. Fue un poco difícil, It was kind of difficult ¿saben? Pensar que estaba predicando acerca de un Dios poderoso que resucitaba muertos I was amazed how I was preaching about Jesus resurrecting the dead, y pensar que mi padre estaba tirado en el patio de su casa muerto. knowing that my father had departed in front of his porch. Pero sin lugar a dudas eso es lo que ha hecho la diferencia en mi vida como siervo de Dios. But after that day, God has made a difference in my life. Servir a Dios sin importar las circunstancias. To serve the Lord without any other things in common. Pero cuando Dios permite algo, But when God permits something, es porque sin lugar a dudas Él jamás te va a dejar. because He will not leave you. Yo quiero presentarles a ustedes a alguien. And I want to present you guys today someone. Quizás no sea mi padre biológico, Maybe he's not my biological father. probablemente ni él se vea como mi padre, Maybe he doesn't look like my father, pero lo es. but he is. Es un hombre que me motiva a servir a Dios más allá de las circunstancias. He's a man that motivates me to serve the Lord. Y quiero pedirle esta noche, o esta tarde, perdón, And I want to say this afternoon que pase mi hermano Alfredo to come, Brother Alfredo, come up to the front. y quiero presentárselos como mi padre, And I want to present him like my father. porque ha sido un hombre que ha estado conmigo como pastor en momentos cruciales en el ministerio. He has been like a father to me in the crucial times. Y qué mejor que este día que estamos celebrando nuestro primer aniversario And just like this day, it's a beautiful day to present him. para decirle gracias. To tell you thank you. Gracias porque has hecho la diferencia en mi vida como siervo de Dios. Thank you for being a difference in the life with me in God. Gracias por estar conmigo en los momentos más importantes del ministerio. Thank you for being with me in the times more important in my ministry. Te admiro y te respeto. I admire you and respect you. Bien dijo usted una vez, You have said it once. soy un hombre de fe I am a man of faith, y he creído en Dios en todo tiempo. and I believed in God all times. Y algo que a mí me encanta de Dios es que te ha puesto en mi vida En como one- el padre que no tengo ahora. And one thing I love about God that He has put you like a father to me in my life. Y quiero decirte gracias. And I want to thank you. Gracias porque eres un gran hombre. Thank you for being a great man. Gracias por estar conmigo en todo tiempo. Thank you for being here with me at all times. Gracias por esos mensajes que a veces me envías y que son de bendición. Thank you for these messages that you send me. Those are a blessings. Y seguimos avanzando en Dios. And we are advancing in God. Muchas gracias por todo. Thank you for everything.
Él es un hombre que yo admiro mucho y amo. That he is a man that I admire a lot. Iglesia Todo para Cristo Church, está compuesta por hombres de Dios. it is done by a man of God. Dios ha traído personas que nos han levantado las manos en esos momentos difíciles. God has brought us people that are here with us in difficult times. Estoy seguro que Pastor Varela, Ivan, Tony, Pastor Ernie y cada uno de los que nos han apoyado en este ministerio tienen una historia que contar acerca de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. I'm pretty sure Pastor and the rest of the guys, Pastor Ernie, has great stories to tell this church. Y eso es una bendición para mí. And that is a blessing to me. Creemos que Dios tiene cosas extraordinarias aún todavía. We believe that there are still extraordinary things in here. Y es por eso que este día, gracias. And that's why I want to say thank you this day. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Thank you so much for being here with us today. Cada uno de ustedes son muy importantes para nosotros. You guys are very important for us. Cada uno de ustedes forma parte de nuestro ministerio You guys form part of our ministries y de nuestra familia. and in our families. Gracias por ser de bendición para nosotros. Thank you for being blessings to us. Y deseo con todo mi corazón And I desire with all my heart que nuestra amistad perdure hasta la venida de nuestro Señor. that our friendship lasts to the day Christ comes. Quizás somos diferentes nacionalidades, Maybe we're different nationalities, pero un mismo sentir but we're all in one feeling y un solo propósito. and one purpose. Que el nombre de Dios sea glorificado siempre. That God has glorified himself in a purpose. Así que este día So this day, tenemos la presentación de los jóvenes de la iglesia, we have this presentation from the youth, from the church, que ellos traen unas danzas para glorificar el nombre de nuestro Señor. that they have this dances that they're going to do from the church. Deseamos que sea de bendición para usted. So I hope this is a blessing for you guys. Amén. Thank you. Dios les bendiga. God bless you. Los jóvenes de Todo para Cristo The youth of the church, Todo para Cristo, hemos preparado un programa especial, sobre todo para darle la gloria a Dios. we have prepared something special to give glory to God. Dios ha estado trabajando grandemente en los jóvenes God has been working in the youth, y se ha estado levantando el grupo de danza, and the ministry of the dance, they have been lifted up, el grupo de drama and the drama, e incluso de canto. and the ones that sing. Y a continuación pues voy a pasar a Isabel, And then to continue, can Isabel come to the front? que trae una danza That she's going to be dancing. para Dios. Amen. Preciosa sangre se derramó
yo con los demonios.